रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जलसा सालाना 2023 जमात अहमदिया जर्मनी के तीसरे इजलास की कार्रवाई तिलावत कुरान करीम से शुरू होती है। तिलावत कुरान करीम के लिए मुकर्रम हाफ़िज़ अवैस अहमद कमर साहब तशरीफ़ लाएँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح
له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب जज़ाकुमुल्लाह अहसनुल जज़ा। जर्मन तर्जमा मुकर्रम दानियाल हेर्टर साहिब। Assalamu alaikum wa rahmatullah. Nun folgt die deutsche Übersetzung aus Sura An-Nur, Verse 36 bis 39. Ich suche Zuflucht bei Allah vor Satan, dem Verworfenen. Im Namen Allahs, des Gnädigen, des Barmherzigen. Allah ist das Licht der Himmel und der Erde. Das Gleichnis seines Lichts ist wie eine Nische, worin sich eine Lampe befindet. Die Lampe ist in einem Glas. Das Glas ist gleichsam ein glitzernder Stern, angezündet von einem gesegneten Baum, einem Ölbaum, weder vom Osten noch vom Westen, dessen Öl beinahe leuchten würde, auch wenn das Feuer es nicht berührte. Licht über Licht. Allah leitet zu seinem Licht, wen er will. Und Allah prägt Gleichnisse für die Menschen, denn Allah kennt alle Dinge. Es ist in Häusern, für die Allah verordnet hat, sie sollten erhöht und sein Name sollte darin verkündet werden. Darin preisen ihn am Morgen und am Abend Männer, die weder Ware noch Handel abhält von dem Gedenken Allahs und der Verrichtung des Gebets und dem Geben der Zakat. Sie fürchten einen Tag, an dem sich Herzen und Augen verdrehen werden, dass Allah sie belohne für die besten ihrer Taten und ihnen Mehrung gebe aus seiner Fülle. Allah versorgt ja, wen er will, ohne zu rechnen. जज़ाकुमुल्लाह अहसनुल। उर्दू तर्जुमा के लिए मुकर्रम इलियास अहमद मुनीर साहिब। अस्सलाम वालेकुम। सूरह नूर की आयत
36 تا 39 کی تلاوت آپ نے سنی. ان آیات کریمہ کا ترجمہ پیش خدمت ہے از تفسیر صغیر. اللہ آسمانوں کا بھی نور ہے اور زمین کا بھی. اس کے نور کی کیفیت یہ ہے جیسے کہ ایک طاق ہو جس میں ایک دیا پڑا ہوا ہو، اور وہ دیا ایک شیشے کے گلوب کے نیچے ہو، اور وہ گلوب ایسا چمکدار ہو گویا وہ ایک چمکتا ہوا ستارہ ہے، اور وہ چراغ ایک ایسے برکت والے درخت زیتون کے تیل سے جلایا جا رہا ہو کہ وہ درخت نہ شرقی ہے اور نہ غربی. قریب ہے کہ اس کا تیل خواہ اسے آگ نہ بھی چھوئی ہو بھڑک اٹھے. یہ چراغ بہت سے نوروں کا مجموعہ معلوم ہوتا ہے. اللہ اپنے نور کے لیے جن کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور اللہ لوگوں کے لیے تمام ضروری باتیں بیان کرتا ہے، اور اللہ ہر ایک چیز کو خوب جانتا ہے. یہ دیے ایسے گھروں میں ہے جن کے اونچا کیے جانے کا خدا نے حکم دے دیا ہے، اور ان میں خدا کا نام لیا جاتا ہے، اور ان میں صبح و شام تسبیح کرتے رہتے ہیں. کچھ مرد جن کو اللہ کے ذکر سے اور نماز کے قائم کرنے سے اور زکوٰۃ دینے سے نہ تجارت اور نہ سودا بیچنا غافل کرتا ہے، وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس میں دل الٹ جائیں گے اور آنکھیں پلٹ جائیں گی. نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ ان کو ان کے اعمال کی بہتر سے بہتر جزا دے گا، اور ان کو اپنے فضل سے مال و اولاد میں بڑھا دے گا، اور اللہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے. جزاکم اللہ احسن الجزا. آپ مکرم ملک آصف صاحب چند مہمانوں کا تعارف کروائیں گے اور مہمان اپنے پیغامات دیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. Im Namen Allahs, des Gütens, immer Barmherzigen. Es ist uns eine besondere Ehre, Herrn Bundestagsabgeordneten Markus Grübel bei uns zu begrüßen. Herr Grübel bekleidete in der vorherigen Bundesregierung das Amt des Beauftragten für Religionsfreiheit und setzte sich in dieser Funktion nachdrücklich gegen die Verfolgung der Ahmadi-Muslime ein. Heute ist Herr Grübel Vorsitzender des Parlamentarischen Gesprächskreises Ahmadiyya, in dem sich mehrere Bundestagsabgeordnete aus verschiedenen Parteien zusammengeschlossen haben, um sich gegen Verfolgung und Diskriminierung stark zu machen. Herr Grübel, Sie haben das Wort. جزاکم اللہ احسن الجزا. Now. Liebe Ahmadiyas, sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich, dass ich heute hier in Stuttgart sein kann. Bei der letzten Versammlung war ich noch als in einer Videobotschaft vertreten. Hier beginnt mein Wahlkreis, wenige Meter von hier beginnt mein Bundestagswahlkreis Esslingen, und es ist mir daher eine große Freude, dass so viele Ahmadis den Weg hier in meine Heimat gefunden haben. Ich soll Sie ganz ausdrücklich herzlich grüßen von meinem Kollegen aus dem Europäischen Parlament, dem Vizepräsidenten des Europäischen Parlaments, Rainer Wieland. Liebe Ahmadis, Sie sind die älteste noch bestehende muslimische Gruppierung in Deutschland, und das will etwas heißen.
Sie sind aber auch eine der aktivsten Gemeinschaften hier in Deutschland. Mit ihren Aktivitäten sind sie in der Öffentlichkeit sehr präsent. Sie öffnen zum Beispiel regelmäßig ihre Moscheen für alle Interessierten und engagieren sich auch im interreligiösen Dialog. Vor allem aber setzen sie sich tatkräftig für die Gemeinschaft ihrer neuen Heimat Deutschland ein. Sei es zum Beispiel ein Neujahr, was mir als Schwabe ganz besonders gut gefällt, wo sie die Reste von Silvester wegputzen. Oder mit der Baumpflanzaktion in vielen Städten und Gemeinden. Oder durch die Katastrophenhilfe, wie zuletzt in der Türkei. Oder die Berliner Gemeinde hat 200 Ukrainer unterstützt, die vor den russischen Bomben und Raketen nach Deutschland geflohen waren. Das ist gelebte Mitmenschlichkeit und praktizierte Solidarität oder wie ich als Christ sagen würde, Nächstenliebe. Als Ahmadiyas kennen sie aber auch Unterdrückung und Verfolgung. In Deutschland schützt sie Artikel 4 des Grundgesetzes. Zur Not steht der Staat, die Verwaltung, die Polizei, die Gerichte zur Durchsetzung dieses wichtigen Rechts zur Verfügung. Und das ist der große Unterschied zu vielen Ländern in der Welt, wie zum Beispiel Pakistan, wo ihre Bewegung die Heimat und Ursprung hat. Mit Bestürzung habe ich gehört, dass allein dieses Jahr 11 Moscheen in Pakistan, 11 Moscheen der Ahmadiyya angegriffen wurden. Noch schlimmer und beschämender ist allerdings, dass der pakistanische Staat solche Attacken nicht verhindert, sondern sie im Gegenteil teilweise sogar noch befördert. Ich habe mich deshalb zusammen mit anderen Kollegen im Deutschen Bundestag, ich leite ja den Gesprächskreis von Abgeordneten aller Fraktionen, der sich um die Unterstützung der Ahmadiyyas kümmert, an den pakistanischen Premierminister gewandt, mehrfach. Wir haben ihn aufgefordert, die Religionsfreiheit, die auch in der pakistanischen Verfassung garantiert ist, im Alltag durchzusetzen. Ich selber bin katholischer Christ und darum weiß ich auch, wie es meinen Glaubensbrüdern in Pakistan ergeht, wie ihre Kirchen brutal angegriffen werden, zuletzt auch im August. Aber genauso stark setze ich mich seit Jahren für die Ahmadis ein, dass auch sie überall auf der Welt ihren Glauben frei von Unterdrückung und Gewalt leben können. Lassen Sie mich zum Schluss noch einen Blick auf ihr 100-jähriges Jubiläum werfen. 1923 wurde die erste Ahmadiyya-Gemeinde in Berlin gegründet. 1923 war in Deutschland ein ganz schwieriges Jahr. Französische Truppen haben das Rheinland besetzt, Hitler und Ludendorff haben in München einen Putschversuch gemacht und es gab eine Hyperinflation, eine Rieseninflation und Arbeitslosigkeit. Letztendlich ist diese Hyperinflation auch der Grund gewesen, warum der Moscheebau in Berlin-Wilmersdorf nicht erfolgreich durchgeführt wurde. Aber in dieser Zeit hat sich in Berlin die echte erste Ahmadiyya-Gemeinde gegründet, vor 100 Jahren. Und das zeigt, mit welchem Optimismus sie in Deutschland angefangen haben. Ein bemerkenswerter Zukunftsoptimismus. Und ich wünsche Ihnen, dass Sie diesen Optimismus auch die nächsten 100 Jahre beibehalten. Sie sind nun als Ahmadiyyas seit über 100 Jahren in Deutschland. Überlegen Sie sich auch, wie Sie sich in Ihrer neuen Heimat auch politisch engagieren können. Werden Sie zum Beispiel Mitglied in einer politischen Partei oder kandidieren Sie für politische Ämter? Nächstes Jahr sind zum Beispiel in vielen Gemeinden Kommunalwahlen, also die Wahl zu den Gemeinderäten. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen alles Gute für Ihre Charles Salana 2023 und nochmal herzlichen Glückwunsch zum 100-jährigen Jubiläum. Narai Takbir! Thank you. Narai Takbir! Herr Markus Grübel! Herr Markus Grübel! Vielen Dank, Herr Grübel. Als nächstes folgt die Ansprache von Herrn Michael Dont, der den Wahlkreis Reutlingen im Bundestag vertritt und Mitglied der CDU-Fraktion ist. Herr Dont, Sie haben das Wort.
Sehr geehrte Mitglieder der Ahmadiyya-Gemeinden in Deutschland, sehr geehrte Damen und Herren, Exzellenzen, liebe Ahmadis, Salam alaikum. Herzlichen Dank für Ihre Einladung heute hierher aus Anlass des 100-jährigen Bestehens und des 100-jährigen Engagements der Ahmadiyya in Deutschland. Im März hat die sehr aktive Gemeinde in Reutlingen bereits ihr Jubiläum gefeiert. Ich konnte damals nur mit einer Videobotschaft dabei sein. Umso mehr freut es mich, dass ich heute persönlich hier bei Ihnen sein darf und kann. Und es ist mir eine große Ehre, auch vor Ihnen sprechen zu dürfen. Und ich gratuliere Ihnen, dass Sie Ihre 47. Jalsa Salana in Baden-Württemberg hier auf unserer Landesmesse in Stuttgart veranstalten, dass Sie diesen Ort ausgesucht haben. Das ist eine gute Entscheidung im Herzen unseres Bundeslandes. Und ich darf Ihnen sagen, als Abgeordneter, wo ich das beobachte, die Ahmadiyya-Gemeinde in Reutlingen, aber ich glaube auch in den anderen Kreisen in Deutschland fällt vor allem positiv auf. Ich denke an Ihr Engagement im sozialen Bereich, bei Flüchtlingen, Wohnungslosen, Bedürftigen, Essensversorgung, indem man sie mit an die Hand nimmt und anderes, die Baumpflanzungen oder wie es eben hier steht, wer nicht barmherzig ist, erhält auch kein Erbarmen. Und durch diese Aktionen in ganz Deutschland kommt Ihre große soziale Verantwortung, Ihre Hilfsbereitschaft zum Ausdruck und Sie setzen damit ganz bewusst ein Zeichen im friedlichen Miteinander, ganz gleich, welcher Religion wir angehören. Und auf Ihrer großen Bundesversammlung heute können wir uns alle ein Bild machen von Ihrem muslimischen Leben, aber auch von Ihrem Wirken, von Ihrer Geschichte und von Ihren Überzeugungen. An was glauben Sie? Wie beten Sie? Welche Regeln gibt es in Ihrer Religion? Und so erfährt auch die Mehrheitsgesellschaft in Deutschland etwas über den Glauben des anderen, über ihren Glauben, und es wird Verständnis geweckt. Und das ist wichtig für ein friedliches Zusammenleben. Diese Offenheit, die Sie hier zeigen, indem Sie alle einladen, weckt das Interesse und beugt Vorurteilen vor. Und dieser Ansatz überzeugt. Ich finde ihn richtig, ich finde ihn sympathisch und kann Ihnen auch dazu nur gratulieren. Sie laden jedermann, aber auch Politikerinnen und Politiker wie mich oder meinen Kollegen Markus Grübel, sie laden die ganze Gesellschaft zum Dialog ein. Und auch auf dieser Veranstaltung heute gibt es wieder viele Reden und Gebete. Ich durfte vorhin dabei sein, als seine Heiligkeit in der anderen Halle gesprochen hat. Es gibt viele Begegnungen in verschiedenen Sprachen, auch auf Deutsch. Und ich möchte ausdrücklich auch begrüßen und unterstreichen, wie wichtig es aus meiner Sicht ist, dass gerade die Ahmadiyya Muslim Jamaat in Deutschland einen großen Wert auch auf eine zeitgemäße Interpretation des Islam legt. Denn ähnlich wie auch im Christentum gilt, die Grundwerte, die Basis, sie bleiben auch unverrückbar, aber die Zeit, die Lebensumstände entwickeln sich weiter. Ihr Motto, das auch dort hinten in großen Buchstaben angeschrieben ist, Liebe für alle, Hass für keinen, ist ein ganz großartiges Motto. Man kann es aber auch vielleicht noch ergänzen
mit den Worten von Albert Schweitzer. Albert Schweitzer war Arzt, Philosoph und Theologe. Er sagte, echte Toleranz ist nicht möglich ohne die Liebe. Echte Toleranz ist nicht möglich ohne die Liebe. Insofern ist auch Ihr Motto ein Motto der Liebe und vor allem auch der gegenseitigen Toleranz. Nächstenliebe und Menschlichkeit sind die Eckpfeiler unseres gemeinsamen Wertegerüsts und das Fundament für Toleranz. Und das verbindet eigentlich ja auch alle abrahamitischen Religionen. Aber Toleranz ist eben nicht Beliebigkeit. Man kann nur tolerant sein, auch gegenüber anderen Glaubensrichtungen, wenn man seinen eigenen Standpunkt kennt, wenn man weiß, wofür man selber eintritt und selbst eine Überzeugung hat. Und das zeigen Sie eben auch mit dieser Versammlung über die 3 Tage hier in Stuttgart. Denn wir alle in Deutschland, in Europa, auf der ganzen Welt sind zusammen gefordert, eine lebendige und gute Gemeinschaft zu haben, in der sich alle mit ihren Überzeugungen, mit ihren Stärken, mit ihren Talenten einbringen können und sich beheimatet fühlen. Sie, liebe Ahmadis, sind ein Brückenbauer in einer vielfältigen Gesellschaft. Und für diesen Brückenbau danke ich Ihnen herzlich. Ich wünsche der Ahmadiyya Muslim Jamaat Deutschland weiterhin viel Erfolg für Ihre Projekte, Freude an der Gemeinschaft und uns allen eine gute Zukunft. Und ich schließe mit dem alten lateinischen Gruß Pax vobiscum, Friede sei mit euch. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Dont. Abschließend werden wir das Grußwort von Herrn Nedim Soleimanovic hören. Herr Soleimanovic kommt aus dem Auswärtigen Amt zu uns und bekleidet dort die Position des stellvertretenden Leiters des Referats Gesellschaftliche Netzwerke, Religion und Sport. Herr Soleimanovic, bitte. Sehr geehrte Gäste, geschätzte Angehörige der Ahmadiyya Muslim Jamaat in Deutschland und weltweit, ich begrüße das geistige Oberhaupt der Ahmadiyya, seine Heiligkeit Mirza Hadrat Masroor Ahmad, die über 1000 Gäste, die aus dem Ausland nach Stuttgart angereist sind, sowie die vielen Online-Zuschauer. Salam alaikum. Heute versammeln wir uns, um gemeinsam das 100-jährige Bestehen der Ahmadiyya Muslim Jamaat in Deutschland zu begehen. Dieses außergewöhnliche Jubiläum umfasst einen wahrlich beeindruckenden Zeitraum. Von der Gründung der ältesten noch erhaltenen Moschee Deutschlands im Jahr 1924 bis zur Anerkennung als Körperschaft des öffentlichen Rechts in Hessen im Jahr 2013 als erste muslimische Religionsgemeinschaft feierte die Ahmadiyya bereits einige Meilensteine auf ihrem Weg zu einem selbstverständlichen Teil der deutschen Gesellschaft. Auf das bisher Erreichte können Sie zu Recht stolz sein. Während die Ahmadi-Musliminnen und Muslime in Deutschland weitgehend ungestört und in Sicherheit leben können, obgleich wir auch hier Raum für Verbesserungen sehen, ist die Lage für viele Mitglieder der Ahmadiyya weltweit besorgniserregend. Diskriminierung wie der Ausschluss von Wahlen, der Abriss religiöser Stätten, Anfeindungen und Ausschreitungen bis hin zu Mord an Mitgliedern der Ahmadiyya gehören in einigen Teilen der Welt zur Realität, der sich Angehörige der Ahmadiyya ausgesetzt sehen.
Als Auswärtiges Amt sind wir uns der schwierigen Lage der Ahmadiyya weltweit sehr bewusst. In seiner Menschenrechtsarbeit setzt sich das Auswärtige Amt weltweit auch für eine Wahrung des Menschenrechts auf Glaubens- und Weltanschauungsfreiheit ein. Unserer Auffassung nach sollte jeder Mensch das Recht auf die freie Wahl seines oder ihres Glaubens ausüben dürfen, wozu auch das Recht gehört, keinem Glauben anzugehören. In diesem Sinne engagieren wir uns sowohl in Berlin in der Zentrale des Auswärtigen Amts sowie an unseren Auslandsvertretungen weltweit für eine Wahrung dieses Menschenrechts und den Schutz religiös Verfolgter. Angesichts der aktuellen globalen Krisen vergrößert sich der Druck in vielerlei Hinsicht, wenngleich wir uns diesem mit umso größerer Entschlossenheit und Zusammenhalt entgegenstellen. Auf der anderen Seite setzt das Auswärtige Amt in seiner Friedensarbeit auch auf einen engen Austausch mit den Religionsgemeinschaften, wozu auch die Ahmadiyya gehört. Wir haben zusammen mit den religiösen Akteuren das gemeinsame Ziel, die Welt friedlicher zu gestalten. Und wir sind uns einig, dass wir diesem Ziel am besten mit einer konstruktiven Zusammenarbeit näher kommen. Liebe für alle, Hass für keinen. Diese schöne Formel, die bereits von meinen Vorrednern zitiert wurde, ist das selbstgewählte Motto der Ahmadiyya Muslim Jamaat. Würden sich mehr Menschen diesem Grundsatz anschließen, gäbe es vermutlich weniger Konflikte auf dieser Welt. Arbeiten wir gemeinsam an einer Zukunft, in der es mehr Liebe und keinen Hass gibt. Vielen Dank. Jazakumullah ahsanul jazaa. Thank you very much for your comments. Now, اب ہمارا پروگرام ہے منظوم اردو کلام حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام. یہ مکرم سید احمد معز شاہد صاحب will present. السلام علیکم. کلام حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام. ہے شکر رب عز و جل خارج از بیان، جس کے کلام سے ہمیں اس کا ملا نشان، جس کو تلاش ہے کہ ملے اس کو کردگار، اس کے لیے حرام جو قصوں پہ ہو نثار، اس کا تو فرض ہے کہ وہ ڈھونڈے خدا کا نور، تا ہووے شک و شبہ سبھی اس کے دل سے دور، تا اس کے دل پہ نور
نور یقین کا نزول ہو، تا وہ جناب عز و جل میں قبول ہو۔ اس بے نشان کی چہرہ نمائی نشان سے ہے، سچ ہے کہ سب ثبوت خدائی نشان سے ہے۔ نعرہ تکبیر، اسلام احمدیہ، حضرت محمد مصطفیٰ، غلام احمد کی خلافت احمدیہ، حضرت امیر المومنین، حضرت خلیفۃ المسیح الخامس، نعرہ تکبیر۔ جزاکم اللہ حسن الجزا۔ اب اردو تقریر بعنوان میں یعنی اللہ تعالیٰ ایک مخفی خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں، مکرم مولانا شمشاد احمد قمر صاحب پرنسپل جامعہ احمدیہ جرمنی پیش فرمائیں گے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن لہ عابدون۔ مذہب کا مقصد انسان کو اللہ کے قریب کرنا ہے۔ تمام انبیاء اسی مقصد کے لیے دنیا میں آتے رہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے قرب کی جو راہیں حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھائیں، وہ کسی اور نبی پہ ظاہر نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ، کہ اللہ کا رنگ اختیار کرو، اس کے رنگ سے کس کا رنگ بہتر ہو سکتا ہے؟ بائبل میں اشارہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدا نے انسان کو اپنی صورت پہ پیدا کیا، اور آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ارشاد ہے کہ ان اللہ عز و جل خلق آدم علی صورتہ، کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنی صورت پہ پیدا کیا ہے۔ چونکہ اللہ کا کوئی جسم نہیں ہے، لہٰذا اس سے مراد کوئی جسمانی صورت تو نہیں ہو سکتی۔ پھر اس صورت سے کیا مراد ہے؟ اس کی وضاحت خود اللہ نے فرمایا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، کہ یہ اللہ کی فطرت یعنی اس کی صفات ہیں جس پر اس نے انسانوں کو پیدا کیا۔ ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، کہ ہم نے تم کو پیدا کیا اور پھر تمہیں ایک اور صورت عطا کی، اور پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ اس آدم کو سجدہ کرو، یعنی اس کی اطاعت کرو۔ فرشتوں نے اطاعت کی سوائے ابلیس کے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ اس آیت میں بشر کی دو قسم کی پیدائش بیان ہوئی ہے، ایک بشری یعنی جسمانی اور دوسری روحانی۔ جسمانی پیدائش کے بارے میں فرمایا کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، کہ ہم نے تمہارا جسم بنایا، ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، پھر ہم نے تمہاری ایک روحانی صورت بنائی۔ صورت کے معنی عربی میں صفت اور وصف کے بھی ہوتے ہیں، لہٰذا اس آیت میں انسانی تخلیق کے بعد جو ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ فرمایا، اس صورت سے مراد دراصل اخلاق الہیہ اور صفات الہیہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کی جسمانی شکل بنا کر اس کی فطرت میں یہ خاصیت رکھ دی کہ انسان روحانی ترقی کرتے ہوئے اللہ کی صفات کو اپنا کر خدا کا مظہر بن سکتا ہے، اور یہی آدم کی پیدائش کا مقصد تھا۔ جسمانی طور پہ انسان تو بہت ہیں، لیکن حقیقی طور پہ آدم کہلانے کا مستحق وہی ہے جس کے اخلاق اللہ کی صفات کے مطابق ہو جائیں۔ اب جو کوئی اس صلاحیت کو بروئے کار لا کر صفات الہیہ کا مظہر بنتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم فرشتوں کو کہتے ہیں کہ اس بندے کی اطاعت کرو اور اس کی مدد کرو۔ پس آدم سے مراد پہلا انسان نہیں، پہلا بشر نہیں، بلکہ ہر وہ انسان کامل ہے جس کے ذریعے سے اللہ کی صفات کا ظہور ہو، اور یہی وہ ممتاز وجود ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ بطور انبیاء اور خلفاء کے چن لیتا ہے۔ لہٰذا ہر دور کا نبی اور خلیفہ اپنے دور کا آدم ہے، اور ان میں سب سے بڑھ کر تجلیات الہیہ کے کامل مظہر حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پس اللہ فرماتا ہے کہ میں ایک مخفی خزانہ تھا، اور اپنی پہچان کے لیے میں نے آدم کو پیدا کیا تاکہ وہ میری صفات کا مظہر بن جائے۔ دنیا دار لوگ جب بھی مجھے اپنی بدیوں سے چھپانے کی کوشش کریں گے تو میں ایسے وجود پیدا کرتا رہوں گا جن کے ذریعے میری صفات ظاہر ہوں گی اور وہ میری ہستی کا ثبوت ہوں گے، میں ان کے ذریعے سے اپنا چہرہ دکھلاؤں گا۔ حضرات، ہم دیکھتے ہیں کہ دو چیزوں کو آپس میں ملانے کے لیے کوئی نہ کوئی مشابہت ہونی ضروری ہے۔ مثلا لوہا اور لکڑی دونوں ٹھوس ہیں، لہٰذا ان کو آپس میں جوڑا جا سکتا ہے، لیکن لکڑی کو پانی یا ہوا کے ساتھ نہیں جوڑا جا سکتا۔ اسی طرح آپس میں تعلق قائم ہونے کے بعد ایک چیز دوسری چیز کی صفات حاصل کر لیتی ہے۔ جیسے لوہے کو مقناطیس کے ساتھ ملائیں تو لوہے میں بھی مقناطیس کی خصوصیات پیدا ہو جاتی ہیں، اور لوہے کو آگ میں ڈالا جائے تو اس میں آگ کی صفات پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں، حتیٰ کہ ایک وقت آتا ہے کہ لوہا آگ کا ایسا رنگ اختیار کر لیتا ہے کہ لوہے کے ٹکڑے اور آگ کے انگارے میں فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود لوہے کو آگ نہیں کہا جا سکتا۔ اسی طرح انسان اللہ کے جتنا قریب ہوتا ہے اتنا ہی اس سے اللہ کی صفات کا ظہور ہوتا ہے۔ اللہ غفور ہے، وہ بھی دوسروں کے گناہ معاف کرتا ہے۔ اللہ ستار ہے، وہ بھی لوگوں کی ستاری کرتا ہے۔ غرض اس کا ہر قول اور فعل اللہ تعالیٰ کی صفات کا مظہر ہوتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ قول و فعل میں اللہ کی صفات کی نقل کرنے کا نام اخلاق حسنہ یا نیکی ہے، اور ان صفات کی خلاف ورزی کرنے کا نام اخلاق سیئہ یا بدی ہے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیکی کی تعریف بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس امر کو اچھی طرح یاد رکھو کہ جتنا کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی صفات کو اپنے اندر پیدا کرتا چلا جائے گا اتنا ہی وہ اعلیٰ اخلاق کا حامل ہوگا، اور اسی نسبت سے اسے اللہ تعالیٰ کا قرب بھی حاصل ہوگا۔ گویا اسلام نیکی اور بدی کی تعریف اور اعلیٰ اخلاق کی بنیاد صفات الہیہ کے انعکاس پہ رکھتا ہے۔ بس اسلام کے نزدیک حقیقی خوبی وہ ہے جو حسن ازلی کے نقشے میں ہو، اور گناہ یا عیب ہر اس فعل کا نام ہے جو صفات الہیہ کے منافی ہو۔ چونکہ انسان کو خدا تعالیٰ کی صفات کا مظہر بننے کے لیے طاقت دی گئی ہے، یا دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لو کہ خدا اصل ہے اور انسان اس کی تصویر ہے، اس لیے تصویر کا حسن اسی میں ہے کہ وہ اصل کے مطابق ہو، اور اس کا عیب یہ ہے کہ وہ اصل کے خلاف ہو۔ پس انسان جو بھی ایسا عمل کرتا ہے جو اسے خدا کی صفات کے موافق بناتا ہے وہ نیکی ہے، اور جو عمل اسے خدا کی صفات سے دور لے جاتا ہے وہ بدی ہے۔ معلوم ہوا
کہ اخلاق یا نیکی دراصل صفات الہیہ ہی کا دوسرا نام ہے۔ حدیث قدسی ہے کہ جب میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرے قریب ہوتا ہے تو میں اس سے محبت کرتا ہوں، حتیٰ کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے، اور میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے۔ گویا وہ خدا کی ایک تصویر بن جاتا ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی کیفیت تھی جس کی گواہی قرآن کریم بھی دیتا ہے کہ آپ بیعت لینے کے لیے مومنوں کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے کہ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، کہ جو تیری بیعت کرتے ہیں وہ اللہ کی بیعت کرتے ہیں، ان کے ہاتھ کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے۔ اور بدر کے میدان میں آپ کفار کی طرف کنکریوں کی مٹھی پھینکتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، کہ اے نبی یہ کنکریاں تو نے نہیں بلکہ اللہ نے پھینکی ہیں۔ گویا اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے ہر فعل کو اپنا فعل قرار دیا۔ یہ محبت کی انتہا ہے جس میں عاشق اور معشوق اپنے آپ کو ایک دوسرے سے جدا نہیں سمجھتے۔ اسی طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام بھی محبت الہی میں سرشار ہو کر فرماتے ہیں کہ جو خدا کا ہے اسے للکارنا اچھا نہیں، ہاتھ شیروں پر نہ ڈالے روبائے زار و نزار، سر سے میرے پاؤں تک وہ یار ہے مجھ میں نہاں، اے میرے بدخواہ کرنا ہوش کر کے مجھ پہ وار، کہ سنو میں خدا کا ہو چکا ہوں، سر سے پاؤں تک میرے وجود کا ذرہ ذرہ خدا کی مرضی کے تابع ہے۔ اب میں اس مقام پہ ہوں جہاں خدا کے فرشتے میرے دوستوں کے دوست اور میرے دشمنوں کے دشمن ہو چکے ہیں۔ جو مجھ پہ وار کرنے کا ارادہ رکھتا ہے وہ ہوش کرے، کیونکہ یہ وار مجھ پہ نہیں مجھے بھیجنے والے خدا پہ ہوگا۔ یہ محض آپ کا دعویٰ نہیں تھا بلکہ خدا نے الہاماً فرمایا کہ انی معین من اراد اعانتک و انی مہین من اراد اہانتک، کہ میں اس کی مدد کروں گا جو تیری مدد کرے گا اور اس کو رسوا کر دوں گا جو تیری رسوائی کا ارادہ کرے گا۔ اس سے ظاہر ہے کہ ایسے لوگ کہ جب ایسے لوگ خدا کے ہو جاتے ہیں تو خدا ان کا ہو جاتا ہے۔ وہ توحید الہی کی رکھوالی کرتے ہیں، خدا ان کی رکھوالی کرتا ہے، ان کے آگے اور پیچھے اللہ کے فرشتے حفاظت کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مبارک سے جب خدا کی تجلی کا ظہور ہوا تو آپ کی مدد پہ خدا تعالیٰ کے فرشتے معمور کر دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، کہ اس کے آگے اور پیچھے محافظ مقرر ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ احباب اکرام، صفات الہیہ سے بڑھ کر کوئی اخلاق حسنہ نہیں اور اخلاق حسنہ سے بڑھ کے کوئی نیکی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ما من شیء فی المیزان اثقل من حسن الخلق، کہ خدا کے نزدیک کوئی چیز حسن خلق سے زیادہ وزن نہیں رکھتی۔ گویا خدا کے نزدیک کسی دین کے اچھے یا برے ہونے کا پیمانہ اس کے اخلاق ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فطرت ایسی تھی جس میں تمام اخلاقی صلاحیتیں اپنی انتہا کو پہنچ چکی تھیں۔ خدا نے فرمایا انک لعلی خلق عظیم، کہ اے نبی تو اخلاق عظیم پر قائم ہے، تیرے عظیم اخلاق، تیرے اعلیٰ اخلاق کا دائرہ انسانی تصور سے باہر ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو پوری انسانیت کے لیے اسوہ حسنہ قرار دیتے ہوئے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ، کہ تم میں سے جو بھی اللہ سے ملنے کی خواہش رکھتا ہے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ اپنائے۔ نیز آپ کو فرمایا کہ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، کہ اے نبی انہیں بتا دے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری پیروی کرو۔ اس لیے آپ نے یہ دعویٰ فرمایا کہ بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، کہ میرے اندر مکارم اخلاق کی تکمیل ہو چکی ہے اور اب مجھے دنیا کے مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے۔ میں یہی خزانہ اب دنیا میں تقسیم کرنے آیا ہوں۔ میں تمہیں اللہ کے نور کے وہ پہلو بھی دکھاؤں گا جو اس سے قبل کوئی نبی نہیں دکھا سکا۔ میری پیروی کرو گے
تو تم میں خدا کی صفات کا نور چمکے گا، تم خدا کی تصویر اور اس کی پہچان بن جاؤ گے، تم خدا کے کان، اس کی آنکھیں، اس کی زبان اور اس کے ہاتھ قرار پاؤ گے۔ میں تمہیں وحشی سے انسان اور انسان سے باخدا انسان بناؤں گا۔ اگر تم یہ کرو گے تو وہ خدا جو مجھ سے محبت کرتا ہے، جس کے فرشتے میری مدد اور حفاظت کرتے ہیں، وہ تم سے بھی محبت کرے گا اور اس کے فرشتے تمہارے بھی محافظ ہو جائیں گے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اگر تم خدا کے ہو جاؤ گے تو یقیناً سمجھو کہ خدا تمہارا ہی ہے، تم سوئے ہوئے ہوگے اور خدا تعالیٰ تمہارے لیے جاگے گا، تم دشمن سے غافل ہوگے اور خدا اسے دیکھے گا اور اس کے منصوبے کو توڑے گا۔ تم ابھی تک نہیں جانتے کہ تمہارے خدا میں کیا کیا قدرتیں ہیں۔ ایک شخص جو ایک خزانہ اپنے پاس رکھتا ہے، کیا وہ ایک پیسے کے ضائع ہونے سے روتا ہے؟ خدا ایک پیارا خزانہ ہے، اس کی قدر کرو کہ وہ تمہارے ہر ایک قدم میں تمہارا مددگار ہے۔ تم بغیر اس کے کچھ بھی نہیں اور نہ تمہارے اسباب اور تدبیریں کچھ چیز ہیں۔ میرے دوستو، یہ بات سمجھنی ضروری ہے کہ اگر سب انبیاء اللہ کی صفات کے مظہر تھے تو پہلے انبیاء اور حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پہ خدا تعالیٰ کی تجلی کے اظہار میں کیا فرق ہے؟ حدیث قدسی ہے کہ انا عند ظن عبدی بھی، کہ میرا بندہ میرے بارے میں جیسا گمان کرتا ہے میں اس کے لیے ویسا ہی ہو جاتا ہوں۔ انسان محدود ہے اور اللہ کی ذات غیر محدود ہے، پھر ایک انسان میں اللہ کی صفات کیسے آ سکتی ہیں؟ یہ حدیث بتاتی ہے کہ جتنا کسی کے اخلاقی دائرے کا برتن ہوتا ہے اتنا ہی اس میں اللہ کا نور آئے گا۔ بس ہر نبی پر خدا تعالیٰ نے اس کی حیثیت اور ظرف کے مطابق ظاہر ہوا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا ظرف سب سے بڑھ کر تھا، لہٰذا آپ پر اللہ نے سب سے بڑھ کر تجلی فرمائی۔ یہی وہ تجلی تھی جس کے بارے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اعتراف کیا، فرماتے ہیں کہ مجھے تم سے اور بہت سی باتیں کہنا ہیں مگر اب تم ان کی برداشت نہیں کر سکتے، لیکن وہ یعنی روح حق آئے گا تو تم کو تمام سچائی کی راہ دکھلائے گا۔ یعنی حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں کہ تم خدا کی مکمل تجلیات کی برداشت نہیں کر سکتے، ایک اور روح حق یعنی ایک اور عظیم الشان نبی آئے گا جو ان تمام تجلیات الہیہ کا مکمل مظہر ہوگا جو کسی انسان میں ظاہر ہو سکتی ہیں۔ یہی وہ تجلی تھی جس کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی، رب ارنی انظر الیک، کہ اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تو خدا تجلی فرما چکا تھا، کوہ طور پہ نور خداوندی کا نظارہ دیکھنے کے بعد پھر یہ مطالبہ کیوں کیا؟ دراصل حضرت موسیٰ خدا کی وہ مکمل تجلی دیکھنا چاہتے تھے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہر ہونی تھی۔ اللہ نے فرمایا کہ لن ترانی، اے موسیٰ تو میری اس تجلی کو برداشت نہیں کر سکتا۔ حضرت موسیٰ نے اصرار کیا تو خدا تعالیٰ نے اپنی اس تجلی کی ذرا سی جھلک دکھلائی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ یہ وہ نور کا خزانہ تھا جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اترا، اور آپ کا دل گویا رب عظیم کی جلوہ گاہ بن گیا اور اس کا عرش بن گیا۔ خدا تعالیٰ کی اس عظیم تجلی نے آپ کو تمام انبیاء سے ممتاز کر دیا۔ چنانچہ تجلیات الہیہ کا یہی خزانہ آپ نے جب اپنے پیروکاروں میں تقسیم فرمایا تو عرب کے بیابان میں ایک عجیب انقلاب برپا ہو گیا، جس کے بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وہ جو عرب کے بیابانی ملک میں ایک عجیب ماجرا گزرا کہ لاکھوں مردے تھوڑے دنوں میں زندہ ہو گئے، اور پشتوں کے بگڑے الہی رنگ پکڑ گئے، اور آنکھوں کے اندھے بینا ہوئے، اور گونگوں کی زبان پر الہی معارف جاری ہوئے، اور دنیا میں یک دفعہ ایک ایسا انقلاب پیدا ہوا کہ نہ پہلے اس سے کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ کسی کان نے سنا۔ کچھ جانتے ہو وہ کیا تھا؟ وہ ایک فانی فی اللہ کی اندھیری راتوں کی دعائیں ہی تھیں جنہوں نے دنیا میں شور مچا دیا اور وہ عجائب باتیں دکھلائیں جو اس امی بے کس سے محالات کی طرح نظر آتی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ایک خدا کی عبادت کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا کہ انی امرت ان اعبد اللہ مخلص اللہ الدین و امرت لان اکون اول المسلمین، کہ مجھے تو یہی حکم ہے کہ میں عبادت صرف اللہ کی کروں اور اول اسی کا فرمانبردار بنوں۔ عبادت کے ایک معنی جھک جانا ہے، لہٰذا صرف اللہ کی اطاعت کرنا،
اور اس کے سوا کسی خوف یا لالچ کے سامنے سر نہ جھکانے کا نام اسلام ہے، جس میں کسی دوسرے انسان کی اطاعت بھی اللہ کی اطاعت اور اسی کے حکم کے تابع رہتے ہوئے کی جاتی ہے۔ بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کے ہر پہلو کو خدا کی خاطر انتہا تک پہنچا دیا تھا۔ آپ کا معراج اصل میں ہر عبادت اور ہر نیکی کا معراج تھا۔ پھر فرمایا قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، کہ اے نبی نے سمجھا دے کہ میں بھی تمہارے جیسا ہی بشر ہوں۔ اللہ نے سب کو نیک فطرت پہ پیدا کیا ہے، لیکن اصل انسان توحید سے بنتا ہے، اور توحید محض زبان سے ایک خدا پر ایمان لانے کا نام نہیں، بلکہ اپنے اندر موجود تمام صفات کا رخ خدائے واحد کی طرف پھیر دینے کا نام ہے۔ اسی کو عمل صالح کہتے ہیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام صفات جب بھی جلوہ گر ہوتیں تو خدائے واحد کی مرضی کے مطابق ہوتی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے ہی ہر نیکی کی معراج پہ تھے۔ آپ کی فطرت پہلے ہی اپنے اندر اعلیٰ اخلاق کا نور رکھتی تھی، لیکن جب آپ کو خدا تعالیٰ نے اپنے نور نبوت سے سرفراز فرمایا تو آپ نور علی نور ہو گئے، اور آپ کی ذات میں گویا صفات الہیہ کا سراج منیر طلوع ہو گیا، جس کی روشنی نے نیکی اور بدی کا فرق کھول کر واضح کر دیا۔ آپ کے بشر سے نور بننے کا یہی مطلب ہے کہ آپ بشریت میں تو عام انسانوں جیسے ہی تھے، لیکن آپ کے ہر خلق اور صفت سے اللہ تعالیٰ کے نور کی جھلک ہی دکھائی دیتی تھی۔ لہٰذا فرمایا کہ تم میں سے بھی جو صفات الہیہ کا نور حاصل کرنا چاہتا ہے فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، تو ایمان کے ساتھ عمل صالح کرو اور اس کی عبادت میں کسی اور کو شریک مت کرو، یعنی اپنی تمام صلاحیتوں کا رخ اللہ کی طرف موڑ دو، ہر کام صرف خدا کے لیے کرو، اس کی مرضی کو اپنی مرضی بنا لو، اس کی مخلوق کے دکھ اور سکھ میں صرف اللہ کی خاطر شریک ہو، تو تم بھی اس نور سے حصہ پالو گے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا، کہ وہ اللہ کی محبت میں مسکینوں، یتیموں اور اسیروں کے کھانے کا انتظام کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم صرف اللہ کی رضا کے لیے ایسا کر رہے ہیں اور تم سے کوئی بدلہ یا شکریہ نہیں چاہتے۔ اور دوسری طرف وہ لوگ جو غریبوں، مسکینوں اور ضرورت مندوں کا خیال نہیں رکھتے، ان کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ فرمائے گا اے ابن آدم، میں بیمار تھا تو نے میری عیادت نہیں کی، میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ بندہ عرض کرے گا کہ یا اللہ تو کیسے بیمار، بھوکا یا پیاسا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ فرمائے گا کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا، اگر تو اس کی عیادت کرتا تو مجھے وہاں پاتا، میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، اگر تو اسے کھلاتا تو مجھے وہاں پاتا، میرا فلاں بندہ پیاسا تھا، اگر تو اسے پلاتا تو مجھے وہاں پاتا۔ بس آپ نے اپنی امت کو خدمت انسانی کا سبق دیتے ہوئے اللہ کا یہ پیغام دیا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم سب سے بہترین امت ہو جو خدمت خلق کے لیے نکالی گئی ہو، جس کا مطلب ہے کہ خدائی صفات کا مظہر بننے کے لیے اس کی مخلوق سے محبت اور شفقت بھی ضروری ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ اگر تم بھی اللہ کی صفات کے مظہر بننا چاہتے ہو فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، تو عمل صالح کرو۔ سورہ نور میں اللہ کا وعدہ ہے کہ ایمان اور عمل صالح کرنے والوں کو خلافت عطا فرمائے گا۔ تو معلوم ہوا کہ انبیاء کے بعد خلفائے کرام بھی اپنے دور کے آدم ہیں جو خدا کے نور سے منور اور اس کی تجلیات کے مظہر ہیں، جو ان کی اطاعت کرتے ہیں، ان کے دین کو تمکنت ملتی ہے، ان کے خوف امن میں تبدیل کیے جاتے ہیں، ان کی عبادتیں خالص اللہ کے لیے اور شرک سے پاک ہوتی ہیں، ورنہ دکھاوے اور ریاکاری والی نمازیں جو توحید کے نور سے عاری ہوں فویل للمصلین، یعنی ہلاکت کا پیغام بن جایا کرتی ہیں۔ بس جب خدا نے فرمایا کہ میں ایک مخفی خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے آدم کو پیدا کیا، مطلب یہ کہ میں نے انبیاء اور خلفاء پیدا کیے جن کے ذریعے میں اپنے وجود کو ظاہر کروں گا،
وہ میرے نور کے مظہر ہوں گے، دنیا ان کو مٹانے کی کوشش کرے گی، لیکن فرمایا کتب اللہ لاغلبن انا ورسولی، کہ اللہ نے یہ لکھ چھوڑا ہے کہ میں اور میرے رسول لازماً غالب آئیں گے۔ یعنی جب وہ میری عبادت کریں گے اور میری توحید کی حفاظت کریں گے تو میں ان کی حفاظت کروں گا، اور دنیا کے زور آور حملوں سے ان کو نہ صرف بچاؤں گا بلکہ ترقیات اور غلبہ عطا کر کے اپنے وجود کا ثبوت دوں گا۔ چنانچہ خدا تعالیٰ نے جماعت احمدیہ کے مخالفین کے مقابل پر ہمیشہ اپنی تجلی دکھائی اور دشمن کے ہر وار کو ناکام بنا کر ثابت کیا کہ اس جماعت کا وہ خود محافظ ہے۔ چنانچہ وہی خدا تھا جس نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ وعدہ فرمایا کہ واللہ یعصمک من الناس، کہ اللہ لوگوں سے تیری حفاظت فرمائے گا۔ وہی خدا تھا جس نے 34 میں اپنی تجلی دکھائی، اسی خدا نے 53 میں اپنا چہرہ دکھلایا، اسی خدا نے 74 میں جماعت کے ہاتھ میں کشکول پکڑانے کے خواہش مندوں کو پھانسی پہ لٹکایا، اور اسی خدا نے 84 میں جماعت کو کینسر قرار دے کر شجر خلافت کو اکھاڑ پھینکنے کے دعوے داروں کو عبرت کا نشان بنا دیا، اور ہم آج تک خلافت کے زیر سایہ اس کی تجلیات کے نظارے دیکھتے چلے آ رہے ہیں۔ قدرت سے اپنی ذات کا دیتا ہے حق ثبوت، اس بے نشان کی چہرہ نمائی یہی تو ہے جس بات کو کہے کہ کروں گا میں یہ ضرور، ٹلتی نہیں وہ بات، خدائی یہی تو ہے۔ نعرہ تکبیر، اسلام احمدیہ، حضرت محمد مصطفیٰ، حضرت خاتم الانبیاء، غلام احمد کی، غلام احمد کی، خلافت احمدیہ، خلافت احمدیہ، حضرت امیر المومنین، حضرت خلیفۃ المسیح الخامس، جماعت احمدیہ عالمگیر، جماعت احمدیہ جرمنی، احباب کرام، نعرہ تکبیر۔ توحید ہر ترقی کی جان ہے۔ یہ ممکن نہیں کہ انسان کی صفات کا رخ متضاد سمتوں میں ہو اور پھر کامیابی بھی حاصل ہو جائے۔ توجہ کا انتشار بہت مہلک چیز ہے۔ شرک توجہ کے انتشار کا ہی دوسرا نام ہے۔ سورج کی منتشر شعاؤں کو لیزر کی مدد سے ایک نقطے پر مرتکز کر دیا جائے تو ان میں انتہائی طاقت پیدا ہو جاتی ہے جو سامنے آنے والی ہر چیز کو اڑا کے رکھ دیتی ہے۔ اسی طرح انسان جب خدا کی عطا کردہ صلاحیتوں کو منتشر کر دے، ان صلاحیتوں کو خدا واحد کے سامنے جھکانے کی بجائے کبھی اپنی انا کے سامنے جھکا دے، کبھی سیاست کے سامنے جھکا دے، کبھی دیگر لالچوں کے سامنے جھک جائے، تو ایسا انسان ایک بکھرا ہوا انسان ہے۔ لیکن جو حقیقت میں مسلم ہو جائے، وہ ہر قسم کے لالچ اور خوف سے آزاد ہو کر اپنا ہر عمل صرف اللہ کی خاطر کرتا ہے۔ آج دنیا میں جس قدر بد کرداری پھیلی ہوئی ہے، اس کی بڑی وجہ لالچ، جھوٹ اور فریب کا شرک ہے۔ آج دنیا میں کتنے مذاہب ہیں جو خدا کو مانتے ہیں، لیکن ان کا کردار کیا گواہی دے رہا ہے؟ اسی سے ان کے مذہب کی حقیقت ظاہر ہوتی ہے۔ اگر ہم بھی سارا دن جھوٹ بولتے ہوں، بد کلامیاں کرتے ہوں، اپنے اور غیر کے لیے ہمارے انصاف کے پیمانے مختلف ہوں، جہاں سچائی اور ذاتی مفاد آپس میں ٹکرائیں، وہاں سچائی ذاتی مفاد سے ٹکرا کر پاش پاش ہو جائے، اور ہم نماز میں یہ گواہی دیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ، تو خدا یہ گواہی دے گا کہ میں جانتا ہوں کہ میں ایک ہوں اور محمد میرا بندہ اور میرا رسول ہے، لیکن تم جھوٹ بول رہے ہو۔ کیونکہ روزمرہ زندگی میں جہاں میری توحید اور تعلیم کو اختیار کرنا ہو، تم غیر اللہ کو اختیار کر لیتے ہو، تم میری بجائے شیطان کے غلام بن جاتے ہو۔ احباب کرام، آج ہمیں سوچنا چاہیے کہ اگر ہم اپنی زندگی میں عدل و انصاف اور سچ پہ قائم ہیں تو پھر ہماری عبادت ایک زندہ عبادت ہے، ورنہ قول اور فعل کے تضاد پر مبنی عبادتیں امن کا نہیں، ہلاکت کا پیغام دیا کرتی ہیں۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ریاست بھوپال کے ایک بزرگ کا واقعہ بیان فرمایا ہے کہ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں ایک لڑکا دیکھا جس کی دونوں ٹانگیں نہیں تھیں، دونوں بازو نہیں تھے، کان بھی نہیں، آنکھیں بھی نہیں، اور بڑی دردناک حالت میں تھا۔
میں نے پوچھا تم کون ہو؟ اس نے کہا میں خدا ہوں۔ فرمایا میں گھبرا گیا کہ خدا تو ایسا نہیں ہوتا، وہ تو بڑی قدرتوں کا مالک ہے۔ اس نے کہا میں خدا ہوں، میں بھوپال کے لوگوں کا خدا ہوں۔ انہوں نے مجھے ایسا ہی سمجھ رکھا ہے، ان کے اعمال بتا رہے ہیں کہ یہ سمجھتے ہیں میری آنکھیں نہیں ہیں، میں ان کے اعمال کو نہیں دیکھ رہا، میرے کان نہیں ہیں، میں ان کی باتوں کو نہیں سن رہا، یہ سمجھتے ہیں میری زبان نہیں ہے، میں بول بھی نہیں سکتا، میرے ہاتھ نہیں ہیں، میں ان پہ گرفت نہیں کر سکتا۔ میرے دوستو، ریاست بھوپال ہی نہیں، آج غور کریں تو پوری دنیا کی یہی حالت معلوم ہوتی ہے۔ دنیا کے اعمال بتا رہے ہیں کہ بظاہر خدا پر ایمان رکھنے کے باوجود یہ سمجھ رہے ہیں کہ خدا کی طاقتیں ختم ہو گئی ہیں، اب وہ نعوذ باللہ قادر نہیں رہا۔ لیکن خدا تعالیٰ نے پیش گوئی کے مطابق اس دور کے آدم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صورت میں اپنا چہرہ پھر دکھلایا ہے۔ چنانچہ وہ خدا جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہر ہوا اور آپ کے غلام صادق حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر ظاہر ہوا، وہ کمزور خدا نہیں بلکہ تمام طاقتوں اور قدرتوں کا سرچشمہ اور تمام خوبصورت صفات کا جامع خدا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں میں خدا کی طرف سے ایک قدرت کے رنگ میں ظاہر ہوا، میں خدا کی ایک مجسم قدرت ہوں اور میرے بعد بعض اور وجود ہوں گے جو دوسری قدرت کا مظہر ہوں گے۔ فرمایا ہمارا بہشت ہمارا خدا ہے، ہماری اعلیٰ لذات ہمارے خدا میں ہیں، کیونکہ ہم نے اس کو دیکھا اور ہر ایک خوبصورتی اس میں پائی۔ یہ دولت لینے کے لائق ہے اگرچہ جان دینے سے ملے، اور یہ لال خریدنے کے لائق ہے اگرچہ تمام وجود کھونے سے حاصل ہو۔ اے محروموں، اس چشمے کی طرف دوڑو کہ وہ تمہیں سیراب کرے گا، یہ زندگی کا چشمہ ہے جو تمہیں بچائے گا۔ میں کیا کروں اور کس طرح اس خوشخبری کو دلوں میں بٹھا دوں، اور کس دف سے میں بازاروں میں منادی کروں کہ تمہارا یہ خدا ہے، تا لوگ سن لیں، اور کس دوا سے میں علاج کروں تا سننے کے لیے لوگوں کے کان کھلیں۔ پس اللہ کے رنگ میں رنگین یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے وجود خدا کی شناخت ہوتے ہیں۔ وہ دنیا میں رہ کر دنیا کے نغمے نہیں گاتے بلکہ وہ آسمانی بادشاہت کے موسیقار ہوتے ہیں اور اسی بادشاہت کو دنیا میں قائم کرتے ہیں۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی خدا کی طرف آپ کو بلاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اب خدا کی نوبت جوش میں آئی ہے اور تم کو خدا تعالیٰ نے پھر اس نوبت خانے کی ضرب سپرد کی ہے۔ اے آسمانی بادشاہت کے موسیقارو، اے آسمانی بادشاہت کے موسیقارو، اے آسمانی بادشاہت کے موسیقارو، ایک دفعہ پھر اس نوبت کو اس زور سے بجاؤ کہ دنیا کے کان پھٹ جائیں۔ ایک دفعہ پھر اپنے دل کے خون اس کرنا میں بھر دو کہ عرش کے پائے بھی لرز جائیں اور فرشتے بھی کانپ اٹھیں، تاکہ تمہاری دردناک آوازیں اور تمہارے نعرہ تکبیر اور نعرہ شہادت توحید کی وجہ سے خدا تعالیٰ زمین پر آ جائے اور پھر خدا تعالیٰ کی بادشاہت اس زمین پر قائم ہو جائے۔ سیدھے آؤ اور خدا کے سپاہیوں میں داخل ہو جاؤ۔ فرمایا پس میری سنو اور میری بات کے پیچھے چلو کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ خدا کہہ رہا ہے، میری آواز نہیں، میں خدا کی آواز تم کو پہنچا رہا ہوں۔ تم میری مانو، خدا تمہارے ساتھ ہو، خدا تمہارے ساتھ ہو، خدا تمہارے ساتھ ہو، تم دنیا میں بھی عزت پاؤ اور آخرت میں بھی عزت پاؤ۔ آمین وآخر دعوانا نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ حضرت محمد مصطفیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ، حضرت خاتم الانبیاء، محسن انسانیت، رحمت للعالمین، غلام احمد کی، غلام احمد کی خلافت احمدیہ، خلافت احمدیہ، حضرت امیر المومنین، حضرت خلیفۃ المسیح الخامس۔
जलसा सालाना जर्मनी, जलसा सालाना डॉइचलैंड, नारे तकबीर। जज़ाकुमुल्लाह अहसनुल जज़ा। अब मंजूम उर्दू कलाम हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम पेश फरमाएंगे मुकर्रम अब्दुल हफीज़ साहब। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नूर फुरकान है जो सब नूरों से अजला निकला। नूर फुरकान है जो सब नूरों से अजला निकला। पाक वो जिसे ये अनवार का दरिया निकला। पाक वो जिसे ये अनवार का दरिया निकला। नूर फुरकान है जो सब नूरों से अजला निकला। हक की तौहीद का मुरझा ही चला था पौधा। हक की तौहीद का मुरझा ही चला था पौधा। नागहां गैब से ये चश्मे अस्फा निकला। नागहां गैब से ये चश्मे अस्फा निकला। या इलाही तेरा फुरकान है कि एक आलम है। या इलाही तेरा फुरकान है कि एक आलम है। जो ज़रूरी था वो सब इसमें मुहैया निकला। पाक वो जिसे ये अनवार का दरिया निकला। पाक वो जिसे ये अनवार का दरिया निकला।
کس سے اس نور کی ممکن ہو جہاں میں تشبیہ، کس سے اس نور کی ممکن ہو جہاں میں تشبیہ، وہ تو ہر بات میں ہر وصف میں یکتا نکلا، پاک وہ جس سے یہ انوار کا دریا نکلا، پاک وہ جس سے یہ انوار کا دریا نکلا، نور فرقاں ہے جو سب نوروں سے اجلا نکلا، اجلا نکلا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، حضرت محمد مصطفیٰ، حضرت خاتم الانبیاء، غلام احمد کی خلافت احمدیہ، حضرت امیر المومنین، نعرہ تکبیر۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ اب جرمن تقریر بعنوان قرآن کریم ایک زندہ کتاب، مکرم طارق احمد ظفر صاحب، مربی سلسلہ علیہ احمدیہ و صدر مجلس خدام الاحمدیہ جرمنی پیش فرمائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون۔ Meine lieben Zuhörer und Zuhörerinnen und ebenso meine geehrten Besuchs, soeben haben wir eine Rede gehört über das Wertvollste, was das Universum in sich hat. Oder besser gesagt, über das Wertvollste, wovon das Universum ein Teil ist oder was eine Schöpfung des Universums ist. Das ist das Wesen Gottes gewesen. Mein Vorredner hat darüber berichtet, dass wie der Heilprophet Moses sagte, dass er ein wertvoller Schatz ist. Die Zeit, die wir gerade durchlaufen, in dieser Zeit ist dieser Schatz vor den Augen der Menschen verschleiert. Sie vermögen nicht, ihn zu sehen. Sie haben sich dem Weltlichen zugewandt. Aber er hat was für uns hinterlassen. Es ist etwas, was genauso göttlich ist wie sein Wesen selbst. Etwas, was ebenso als ein Schatz beschrieben werden kann, weil es seine Eigenschaften in sich trägt. Es ist sein Wort, was genauso lebendig ist wie der lebendige Gott selbst. Für sein Wort hat der geliebte Prophet oder
Unser geliebter Gott hatte für sein Wort unseren geliebten Propheten Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam bestimmt. Wir wissen, dass die Offenbarung dieses heiligen Buches vor 15 Jahrhunderten begann. Aber die Bestimmung Gottes hatte es vorgesehen. Und damit es überhaupt zu der Offenbarung dieser heiligen Worte kommt, hat Allah viel, viel früher schon damit begonnen gehabt, die Menschheit spirituell darauf vorzubereiten. Mit dem ersten Propheten, Hazrat Adam a.s., hat sich Allah der Welt gewandt gehabt und die Menschheit stückweise dahin geführt, spirituell auch dazu weiterentwickelt, geistlich weiterentwickelt, wo sie dann letztendlich imstande waren, das Wort Gottes in seiner vollen Pracht, in seinem vollen Glanz zu empfangen. Und dafür hatte das heiligste Wesen dieses Universums die heiligste Schöpfung ausgewählt. Das ist unser Meister gewesen, der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Möge der Segen und Frieden Allahs ewig über ihn sein. Der verheißene Messias sallallahu alaihi wasallam beschreibt, dass sein Qalbe Athar, das heißt, dass sein reines Herz nur fähig war, die reinen Worte Gottes zu empfangen. Der Erzengel Gabriel a.s. hatte Ikra gerufen, als der Prophet Muhammad im Ghar Hira gewesen ist. Und unser Prophet antwortete, Ma ana beqari'in, ich kann nicht lesen. Der Engel nahm ihn zu sich, drückte ihn an sich. Es heißt, dass er so doll drückte, dass der Prophet das nicht mehr aushielt. Dann ließ er ihn wieder los und sagte, Ikra. Und unser Prophet sagte wieder, Ma ana beqari'in, ich kann nicht lesen. Ein weiteres Mal wiederholte es sich. Ein drittes Mal wiederholte es sich. Bis dann die offenbarten Worte Allahs letztendlich der Prophet Muhammad empfing. Allah sagte, Ikra bismi rabbika allazi khalaq, khalaqal insana min alaq, Ikra wa rabbukal akram. Lies im Namen deines Herrn, der erschuf den Menschen aus einem Klumpen Blut. Lies, denn dein Herr ist allgütig. Dies war der Moment, meine lieben Zuhörer, wo Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib nicht mehr Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib war, sondern er sollte für immer und ewig mit einem anderen Namen erinnert werden. Es war Rasulullah, der Gesandte Allahs, sallallahu alaihi wasallam. Allah hatte ihn aus seiner Schöpfung auserkoren, Empfänger der lebendigen Worte Gottes zu sein. Und der Koran, es ist nicht wie ein anderes Buch und überhaupt nicht wie ein anderes oder ein Buch, was wir vorher kennen, was vor dem Islam oder vor dem Koran offenbart worden war. Es ist viel mehr. Der heilige Koran ist Kalamullah. 3-mal hat es Allah im heiligen Koran erwähnt, wobei die anderen Bücher als Bücher Gottes beschrieben werden. Und Kalamullah heißt die Rede Allahs. In dem heiligen Koran vernehmen wir die Stimme Gottes. Das müssen wir realisieren. Wenn wir über Allah sprechen, über Gott sprechen, wir alle besitzen den heiligen Koran zu Hause. Aber haben wir realisiert, dass dieser Koran, gerade der in unserem Zuhause, im Wohnzimmer, vielleicht auf dem Schrank, schön verpackt, in sich die Stimme Allahs trägt? Allah darin gerade zu uns spricht. Und dieses Sprechen Gottes ein Wunder gewesen ist. Der Koran, als er offenbart wurde, hatte er die Muslime damals bezaubert, die Araber damals bezaubert. Für sie war es ein Wort, sie kannten kein anderes Wort wie der heilige Koran. Aber darauf möchte ich gleich später kommen. Der heilige Koran, wie ich vorhin sagte, wurde schon viel früher von Allah selbst prophezeit. Im 5. Buch Moses finden wir die Prophezeiung, wo Hazrat Musa a.s. darüber spricht, dass Allah ihm gesagt hat, dass ein Propheten wie er Gott ihn erwecken wird. Am Berge Paran wird er mit 10.000 Heiligen erscheinen und an seiner Rechten wird er das feurige Gesetz haben. Wir wissen, als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam nun nach Medina auswandern musste und dann nach 10 Jahren harter Verfolgung, als er wieder zurückkehrte, bei seinem Ausgang, bei seinem Austritt, beim Verlassen von Mekka war er alleine, nur mit einem einzigen Gefährten war er. Und als er zurückkehrte, begleiteten ihn wahrlich die 10.000 Engel, als er vom Berge Paran mit seinem Herrscher erschien. Und sein Eintritt in Mekka ein Eintritt gewesen war,
wie kein anderes. So friedvoll erobert er Mekka zurück. Und diese Andeutungen sind viel früher gemacht worden. Das feurige Gesetz, der heilige Koran, hatte sie alle an seiner Hand versammelt. Am Hand des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Soeben haben Sie auch von meinem Vorredner gehört, wie Gott auch durch den Propheten Isa alaihi salam gesprochen hatte. In dieser Prophezeiung gehen die Worte weiter. Als vom Geist der Wahrheit gesprochen wird weiter erwähnt. Es heißt darin, er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, wird er kundtun. Und auch in der Prophezeiung vom 5. Buch Moses sagt also Musa a.s., indem er die Worte Allahs wiedergibt, Allah sagt ihm, ich werde ihm meine Worte in den Mund legen und er soll ihnen alles verkünden, was ich ihm gebieten werde. Und das ist einzigartig. Es gibt kein Buch auf dieser Welt, was das von sich behaupten kann, dass es in sich die reinen Worte Gottes trägt oder beinhaltet. Einzig der heilige Koran. Und im heiligen Koran selbst spricht Allah, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ, dass dieser Prophet nicht aus eigener Begierde spricht, sondern alles, was ihm offenbart wird, das gibt er weiter. Es ist unglaublich, je weiter und je tiefer wir uns mit dem heiligen Koran befassen, es kann keinen anderen Ursprung haben als Allah selbst. Es sind Worte, die gerade von Gott von Propheten Mohammed empfangen werden. Das sind Sätze, das sind Ayats, das sind Stücke. Doch Allah spricht von diesen Worten, wa kitabim mastur. Es ist ein Buch, das Mastur ist. Und Mastur heißt etwas, was geschrieben wird oder geschrieben wurde. Also gleichzeitig wird davon gesprochen, dass diese Worte später in einer Buchform der Menschheit für ewig für sie bereitgestellt wird. Es ist eine Prophezeiung gewesen. Und heute, meine lieben Brüder, wissen wir wahrlich, dass nicht nur in den ersten Jahrhunderten, sondern bis heute der heilige Koran immer noch geschrieben wird. Es gibt kein Buch, was so häufig geschrieben wurde wie der heilige Koran selbst. Und das kann man auch daran messen, dass selbst Könige es als eine sehr große Tugend betrachteten, den heiligen Koran immer wieder zu schreiben. Fi lawhim mahfuz. Diese Worte sollten auf einer wohlverwahrten Tafel sein. Eine Tafel, wo alles erkenntlich ist, alles sauber ist, von Weitem erkennbar ist. Etwas, was alle sehen können. So sollten die Worte Allahs für die Welt bereitgestellt werden. Mahfuz, es sollte beschützt bleiben. Es dürfte nicht abgeändert werden. Ein göttlicher Schutz sollte diesem begleitet werden. Aber darauf komme ich gleich, wenn die Zeit es erlaubt. Wal Kitab al-Mubin inna ja'alnahu Quranan. Allah beschreibt selbst in seinem heiligen Koran, dass diese Worte Koran sein werden. Der Name Koran ist selbst von Gott offenbart. Und wenn wir analysieren, was Koran bedeutet, heißt Qara'a, heißt auch lesen. Das heißt, dass es ganz besonders gelesen wird, dieses Buch. Selbst Orientalisten wie Noldeke zum Beispiel, sie erklären, dass dieses Buch das meistgelesene Buch der Welt ist. Es gibt kein anderes Buch, das so oft gelesen wurde oder jemals gelesen wird, wie der heilige Koran selbst. Und das hat Allah in seinem Wort Koran schon prophezeit. Dann heißt Qara aus rezitieren, auch anderen vortragen. Nun, wie oft wird der heilige Koran unter den Muslimen rezitiert? In jedem Namas rezitieren wir den heiligen Koran. In Ramadan rezitieren wir den heiligen Koran. So oft wie der heilige Koran rezitiert wird, kein anderes Buch wird so oft vorgetragen. Dann heißt es mal im Koran, dass Koran auch heißt, etwas in sich zusammentragen. Das heißt, alles in sich aufnehmen. Das ist auch der Anspruch des Korans gewesen. Alle Wahrheiten, alle ewigen Wahrheiten, alle Gebote, die früher offenbart wurden, die später eine Gültigkeit haben sollten, sie sollten im heiligen Koran für ewig aufbewahrt werden. Wann immer auch ein früheres Gebot irgendwie aufgelesen worden war, alle hatten ein neues Gebot auch dafür gebracht, aber die Wahrheiten auch mitgenommen. Fiha kutubun qayyima. In diesem heiligen Koran sind alle Wahrheiten
so auf diese Weise für immer aufbewahrt worden. Nun zum Schutz. Über dieses Buch hatte Allah verkündet, Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Kein anderes heiliges Buch kann von sich behaupten, auch wenn es den Anspruch hat, ein Gottesbuch zu sein, oder weder kann es von sich behaupten, noch in dieser Form erhalten geblieben zu sein, noch macht sie diesen Anspruch, noch wird über ihr das gesagt. Und über den Heiligen Koran wissen wir, dass es heute genau in derselben Form der Menschheit erhalten geblieben ist, wie er den Heilpropheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam offenbart worden ist. Alle Beweise, alle Zeugnisse auf der einen Seite, dieser Anspruch selbst beweist, dass dieses Buch begleitet wird von einer Göttlichkeit. Selbst berühmte Kritiker des Islam, wie Sir William Muir, behauptet, wir können mit den stärksten Vermutungen behaupten, dass jeder Vers im Koran die echte und unveränderte Komposition von Mohammed selbst ist. Professor Nöldeke, auch ein Name unter den Orientalisten, sagt, die Bemühungen europäischer Gelehrter, die Existenz späterer Interpolationen im Koran zu beweisen, sind gescheitert. Zudem, einmal ist der Schutz des Textes, aber was darüber hinausgeht, ist auch ein Schutz des Verständnisses des Heiligen Koran, des Inhalts, was Allah da gerade lehrt und sagt. Auch dafür hat Gott Vorkehrungen getroffen, dass wie gemäß einer Prophezeiung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass Allah zu Beginn eines jeden Jahrhunderts Mujaddidin, Erneuerer, geweckt hat, die damals zu ihrer Zeit wie kleine Fackeln, Leuchtfackeln gedient haben und der Menschheit gezeigt haben, was die richtigen Lehren des Heiligen Korans sind. Und heute, Alhamdulillah, wir, die Ahmadiyya Muslim Jamaat, dessen Gründer niemand anders ist als der von Gott gesandte Prophet in der Endzeit, der verheißene Messias, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani, können mit solch einer großen Überzeugung heute der Welt verkünden, dass der Schutz des Heiligen Korans, sowohl was der äußere Schutz betrifft, als auch der Schutz des Inhalts, heute genauso von Allah, das Versprechen von Allah heute genauso erfüllt wird, wie zu jener Zeit auch. Der verheißene Messias ist gekommen, um uns wahrlich den Heiligen Koran nochmal zu öffnen. Aber ein großer Beweis für die Wahrheit des Heiligen Koran ist auch sein Einfluss auf seine Befolger. Er wurde zu einer Zeit von Gott offenbart, wo wir sagen können, dass die Welt in Finsternissen gewesen ist, was ihre Moral angeht, ihre Zivilisation angeht, was ihr Miteinander angeht. Aber ich möchte meine Rede hier noch weiter kürzen. Einen Zitat möchte ich Ihnen hier nur vorlegen. Das ist von dem Historiker John Hopkins Dennison. Er beschreibt in seinem Buch Emotion of the Basis of Civilization: Im 5. und 6. Jahrhundert stand die zivilisierte Welt am Rande des Chaos. Es schien, dass die große Zivilisation, deren Aufbau 4000 Jahre gedauert hatte, am Rande des Niedergangs stand und dass die Menschheit wahrscheinlich zu jenem Zustand der Barbarei zurückkehren würde, in dem jeder Stamm und jede Gruppe gegen die andere kämpfte und Recht und Ordnung nicht existierten. Es war eine Zeit voller Tragödien. Und genau das sagt Allah im Heiligen Koran: Zahar al-Fasadu fil Barri wal Bahr. Fasad, Verderbnis ist gekommen über Land und Meer. In dieser Zeit, wo die Menschheit so sehr dem Verderben anheimgefallen war, ist der Heilige Koran als eine Heilung von Allah gekommen. Es ist eine Heilung und eine Barmherzigkeit für die Gläubigen. Das Besondere ist, dass Allah hierbei auch ein Volk auserwählt hatte, wo das Übel den höchsten Maß erreicht hatte. In dieser Welt zu jener Zeit, die Nachbarländer, die Nachbarvölker bezeichneten die Araber als besonders ungebildet, als Ummis. Diese Bezeichnung allein beweist,
dass in der Zeit der Dekadenz die Araber noch weiter verfallen gewesen waren und die Übel, die gerade vorhin erwähnt worden sind, sind 1:1 unter den Arabern auch vorhanden gewesen. Da tritt unser geliebter Prophet Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam auf und verkündet lautstark: Ja, ayyuhalladhina amanu, istajibu lillahi wa lirrasul, idha da'akum lima yuhyikum. Das waren die Worte Gottes, worin Allah sagt: O die ihr glaubt, antwortet Allah und dem Gesandten, wenn er euch ruft, auf, dass er euch Leben schenken möge. Fanzur ila asari rahmatillahi, kaifa yuhyil arda ba'da mautiha. So schaut auf die Spuren der Barmherzigkeit Allahs, wie er die Erde nun beleben wird nach ihrem Tode. Es ist so schwer, eine Person, die verschiedenen Übeln befallen ist, diese zu reformieren, zu erziehen. Vor allem, wenn man auch so eine Verantwortung hat, wo es um Tarbiyat geht. Eltern wissen es, dass wenn ein Kind den falschen Pfad einschlägt, welche Besorgnis sie die ganze Zeit in Unruhe versetzt. Was sie alles nicht versuchen, um ihr Kind wieder auf die gerade Bahn zum rechten Weg wieder zu bringen. Aber unser geliebter Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er hatte nicht mit allen Übel zu tun. Die Araber, das nomadische, unzivilisierte Volk, geprägt von allen Lasternheiten, die es gegeben hat, Kämpfe, Aberglauben, unsittiges Verhalten, Gebräuche, Vielgötterei, Trunkenheit, all das war unter ihnen verbreitet. Aber als sie die bezaubernden Worte des heiligen Korans von ihren Ohren vernahmen, hat es sie so dermaßen in anderen Wesen verwandelt, das selbst für sich ein Wunder ist. Zu seiner Lebzeit war ganz Arabien bereits dem Islam beigetreten. Und das alleine ist schon ein so großer Beweis für die Wahrhaftigkeit des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und für sein Wort, was er der damaligen Welt präsentiert hat, dass es in sich eine Kraft trägt. Eine Kraft, dass wenn sie ihre Wirkung zeigt, auch das barbarischste, das unzivilisierteste, das dem Lastern am meisten verfallene Volk auch, in anderen Worten auch das tote Volk oder auch tote Menschen selbst zum Leben erwecken kann. Und dieses Wunder des heiligen Koran haben wir erlebt. Eine Vorzüglichkeit des heiligen Koran ist auch seine Sprache gewesen oder auch immer noch, seine Eloquenz. Obwohl die Araber in solch einem Zustand gewesen waren, hatten sie sich der Sprache sehr stark gewidmet. Sie nannten sich die Meister der Sprache. Sie waren in der Fähigkeit, Sachen in Worten auszudrücken, durch Poesie oder auch durch Prosa. Sie hatten sich so stark eingeübt, dass da wirklich eine richtige Kultur herrschte und für sie diese Kunst eines ihrer größten Vorzüglichkeiten gewesen ist. Und das kann auch daran gemessen werden, dass die Mekka, welches das heiligste Ort auch damals für die Araber gewesen ist, dass dort die 7 Texte, welche zu ihrer Zeit, 7 ausgewählte Texte der Poesie zu ihrer Zeit, welche sie als besonders gut befunden hatten, die hatten sie auf koptischen Leinen sozusagen durch Gold drauf, mit Goldfasern beschrieben, diese Texte dort auf der Kaaba aufgehängt. Und die nannte man Sab'a Mu'allaka. Einer dieser Personen, dessen Text ebenfalls dort aufhing, heißt Hazrat Labid bin Rabi'a. Er war ein sehr großer Dichter zu seiner Zeit und hatte schon bereits von seiner frühen Kindheit angefangen mit Dichtung und eine sehr große Stellung auch erreicht. Allein die Tatsache, dass sein Text dort hing, ist eigentlich schon Genüge. Als er von heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam erfuhr und das in einem Alter von über 100 Jahren, dann begab er sich nach Medina und dort in Medina traf er den heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und es heißt, dass der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ihm einige Verse aus der Surah Baqarah vorgetragen hatte
Und als er diese Verse des Heiligen Korans hörte, war er so stark überwältigt davon. Und das ist der Meister der Dichtkunst zu seiner Zeit gewesen, dass er sagt, dass er keinen anderen Ursprung dieser Texte sich irgendwie vorstellen kann als göttlich. Sie sind und müssen von Gott gewesen sein, sind tatsächlich von Gott. Und die Überzeugung hat er so ausgedrückt, oder durch diese Überzeugung bewegt, hat er dann zu jener Zeit auch den Islam angenommen. Aber das geht noch weiter. Er hatte nicht nur den Islam angenommen, sondern über ihn heißt es auch, dass dieser Dichter, diese Autorität in der Dichtkunst, in der Sprache, ab diesem Zeitpunkt oder auch etwas später auf jeden Fall von dem Heiligen Koran bewegt, beschlossen hatte, nie mehr jetzt irgendwas zu dichten. Er sagte, dass nach dem Heiligen Koran seine Worte gar keine Bedeutung mehr haben. Dann gibt es auch andere Vorfälle, solche dieser Art. Einen kleinen Bezug möchte ich dazu aber machen. Im Heiligen Koran heißt es, وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ. Die Ungläubigen hatten gar keine Wege mehr, als dass sie einfach die Leute davor aufhielten, den Koran zu hören. Sie sagten, hört nicht den Heiligen Koran. وَالْغَوْا فِيهِ oder macht Lärm. لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ, so dass ihr die Oberhand habt. Das war ihre einzige, man kann sagen, den einzigen Weg, den sie gehabt haben, um irgendwie die Wirkung des Heiligen Koran zu stoppen. Da gibt es eine Person, sie nennt sich Hazrat At-Tufail bin Amr ad-Dawsi. Er kam häufig nach Mekka, war auch ein sehr begnadeter Dichter zu seiner Zeit. Als er kam, nahmen ihn die Mekkaner zur Seite und warnten ihn vor dem Heiligen Koran, vor dem Heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und er war so stark von ihnen unter Einfluss, dass er dann Watte sozusagen in seinen Ohren stopfte, sodass er diese Worte nicht vernimmt vom Heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Als er dann zu Kaaba ging und dort Tawaf vollzog, heißt es, dass er dort den Heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sah. Er sah ihn auch den Heiligen Koran rezitieren. Und da sagte er zu sich, du bist ein begnadeter Dichter, ein kluger Mann. Wie kann es sein, dass du einfach so durch Worte irgendwie unter Einfluss kommst? So entschied er für sich, die Watte herauszunehmen. Aber als er dann die Worte des Heiligen Korans hörte, beschreibt er selber. Er sagt, ich blieb, bis Mohammed zu seinem Haus ging, ich folgte ihm, bis er sein Haus betrat, dann trat ich hinter ihm und sagte zu ihm, O Muhammad, wahrlich, deine Leute haben mir so und so viel über dich erzählt. Bei Allah, sie haben mir so lange Angst von dir gemacht, bis ich mir die Ohren mit Baumwolle verstopfte, um deine Worte nicht zu hören. Aber Allah wollte, dass ich höre, und so hörte ich eine schöne Rede. Weiter berichtet er, so stellte mir der Gesandte den Islam vor und rezitierte mir aus dem Koran, bei Allah, ich hatte nie eine bessere Rede als diese gehört. So ergab ich mich und legte Zeugnis für die Wahrheit ab. Er wurde Muslim. Der Heilige Koran, heute wie früher und auch heute und inshallah auch in der Zukunft, wird immer dieses Wunder in sich tragen. Und jeder, der sich mit dem Heiligen Koran befasst, wenn er Wissen und Kenntnis besitzt, kommt zu diesem Schluss, dass es von niemand anderen ist als von Allah. Selbst in unserer Zeit, in jüngerer Zeit, im fernen Okzident, im 18. Jahrhundert, hat es einen großen Dichter und Denker gegeben, neben viele andere auch. Aber er ist ganz besonders gewesen, weil er zum einen in seiner Dichtung einen sehr hohen Rang hier erreicht hat in Deutschland. Er ist einer der bedeutendsten deutschen Dichter, Johann Wolfgang von Goethe, dessen Werke zu den wichtigsten der Weltliteratur gehören. Als er sich mit dem Heiligen Koran befasste, war er bewältigt und beeindruckt von diesen Worten. So sehr, dass er sich selbst nicht zurückhalten konnte. Trotz allgemeiner Kritik, was jetzt und auch damals immer vorherrschte, hat er darüber geschrieben. In einem seiner Texte schreibt er, ob der Koran von Ewigkeit sei, danach frage ich nicht. Ob der Koran geschaffen sei, das weiß ich nicht. Dass er das Buch der Bücher sei, glaube ich aus Musliminnenpflicht. Dass aber der Wein von Ewigkeit sei, daran zweifle ich nicht. Oder dass er vor den Engeln geschaffen sei, ist vielleicht auch kein Gedicht.
der Trinkende, wie es auch immer sei, blickt Gott frischer ins Angesicht. Der Heilige Koran wurde auch stückweise offenbart. Es hatte mehrere Ursachen. Auf diese Weise konnte Allah zum einen die Muslime stückweise reformieren, das Erlernen konnte erleichtert werden, zum anderen auch als Abstände zwischen Offenbarungen waren, konnten Einwände auch beantwortet werden, der Ungläubigen. Und ein sehr großer, wesentlicher Grund ist auch gewesen, dass hierdurch Allah auch gezeigt hatte, wie seine Prophezeiungen in Erfüllung gegangen sind. Dass das Wesen, welcher den Heiligen Koran hinabsendet, ein Wesen ist, der Kenner des Ungesehenen ist. Er Wissen über das Ungesehene hat und so auch prophezeit. Und diese Prophezeiungen von keinem anderen stammen können als Allah, was wiederum dann die Gläubigen stärkte, in ihren Glauben erfüllte. Und als sie die Erfüllung dieser Prophezeiungen sahen, war für sie, als wäre Gott von allen Schleiern nach vorne getreten. Und es hat sie in ihrem Glauben noch stärker gestärkt. Ich möchte hier einige solcher Prophezeiungen erwähnen. Zur Lebzeit des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatte zum einen Allah selbst im Heiligen Koran prophezeit, dass er siegreich wieder zurückkehren wird, als er aus Mekka hinausgetrieben worden war. Das haben die Muslime erlebt. Die Schlacht von Badr wurde prophezeit, welche die Muslime, worüber auch Kunde gegeben worden war, dass diese in Erfüllung geht, dass die Muslime diesen Krieg begegnen werden. In der Surah Rum ist ein Hinweis darauf. Und dass diese bevorstehende Schlacht auch für sie ganz besonders eine Quelle der Freude sie zur Freude verhelfen wird. Die Grabenschlacht wurde den Muslimen prophezeit. Eine Schlacht, wo eine ganze Allianz sich gegen die Muslime gestellt hatte. In einigen Überlieferungen heißt es, dass bis zu 24.000 Personen in dieser Schlacht sich zusammengetan hatten und die Muslime begegnen wollten. Was ist diese Reaktion der Muslime gewesen? Das ist sehr interessant. Als sie diese Schlacht vor sich sahen, heißt es im Heiligen Koran, sagten sie, Haza ma wa'adur Rahman. Das ist es, Haza ma wa'adana. Das ist, was unser Prophet und Prophezien hatte. Und Allah sagt weiter, Ma zadahum illa imanum wa taslima. Dass diese Sache ihn nicht anders gemehrt hatte als im Glauben und Ergebung. Und über diese Schlachten hatte Allah auch prophezeit, Jundum ma hunalika mahzubu min al-azab, dass diese Herrscher auf jeden Fall in die Flucht geschlagen wird. Auch Feinde wie Abu Lahab, dessen Ausgang wurde von Allah prophezeit. Über Badr möchte ich jetzt ganz kurz sprechen. Eine Schlacht, über die Allah in der Surah Rum die Prophezeiung gemacht hatte. Ghulibat Rum fi adna al-ard wa hum ba'da ghalabihim sayaghlibun. Fi bid'i sinin. Zu jener Zeit hatten die Perser die Römer besiegt. Und in dieser Zeit hatte Allah eine Prophezeiung gegeben, dass eine Zeit kommen wird, wo die Römer ebenfalls auch nochmals siegreich sein werden über die Perser. Fi bid'i sinin, in wenigen Jahren, das heißt von 3 bis 9 Jahren wird das stattfinden. Aber über die Muslime heißt es da auch, وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ. Zu jener Zeit werden die Gläubigen glücklich sein über diesen Sieg. Nun, es hat sich genauso auch alles eingetroffen. Und als nun diese Schlacht dort stattgefunden hat, die Römer nochmals siegreich waren, zu dem Zeitpunkt waren die Muslime in die Not gedrungen worden und mussten die Schlacht gegen die Mekkaner führen, welches als die Schlacht von Badr bekannt ist. Und sie hatten auf wundersame Weise diese Schlacht gegen die Mekkaner 313 in Mann gegen eine Herrschaft von 1000 ausgebildeten Krieger gewinnen können. Allah spricht über diese Schlacht, وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. Allah hat euch bei dieser Schlacht von Badr geholfen, als ihr in einer sehr schwachen Situation gewesen wart. Dies ist
eine Prophezeiung, dies ist eine Erklärung Gottes über ein Ereignis am Badr. Nun, über dieses Ereignis, was nun berichtet werden kann, weshalb ich es hier gerade auch zitiere, das zeigt uns die wundervolle Sprache des Heiligen Koran, sein Wunder auch. Allah nimmt hier einen Bezug auf ein historisches Ereignis. Allah hat euch geholfen bei der Schlacht von Badr, als ihr schwach wart. Hier wurde gleichzeitig auch eine Prophezeiung gemacht. Im Heiligen Koran sind sehr viele solche Geschehnisse, Geschichten alter Propheten, früherer Propheten, auch Schlüsselereignisse, die als Prophezeiungen dienen für kommende Zeit. Auch dieser Hinweis jetzt, auch in der Schlacht von Badr. Wir wissen, dass Badr neben der Bedeutung, dass es dieser Ort des Schlachtes gewesen ist, auch weitere Bedeutungen in sich trägt. Badr heißt nämlich auch Vollmond. Und wir wissen, dass der Vollmond am 14. Tag eintritt. Und nun, wenn wir Tage beschreiben, so können Tage auch Zeitspannen sein. Und 14 Tage sind auch 14 Jahrhunderte. Es wäre nicht falsch, dies auch zu behaupten. Und wenn der Vollmond als Badr im 14. Jahrhundert bezeichnet wird, ist hier auch eine Prophezeiung gemacht worden, dass nach 14 Jahrhunderten nochmal ein Badr die Welt erblicken wird. Wa antum azilla. Ihr werdet zu diesem Zeitpunkt in schwachem Zustand sein. Allah hat hier in anderen Worten gleichzeitig auch den Lauf der Geschichte nochmals prophezeit, dass die Muslime nun nach dieser Schlacht weitere Siege auf jeden Fall haben werden, Macht und Ruhm nochmals erlangen werden, weltlich sich fortschreiten werden. Aber wie es nun mal so ist, dass wenn man die Welt erreicht, wenn man Welt bekommen hat, widmet man sich der Welt und verschließt sich damit die Toren der Gnade des heiligen Gottes. Und dadurch verfällt man den Lastern. Und dies ist auch mit den Muslimen passiert. Und im 14. Jahrhundert hat es seinen höchsten Standpunkt erreicht. Da verspricht Allah den Badr, wa antum azilla. Und sein Versprechen ist, er hat euch geholfen. So wie etwas in der Vergangenheit ausgedrückt wird, unabänderbar ist, weil es in der Vergangenheit ist hier das Versprechen, dass in der Zukunft dieses Versprechen der Hilfe Allahs festgeschrieben ist. Niemand kann es verändern. Und euch wird zu diesem Zeitpunkt von Badr geholfen werden. Vollmond. Was macht ein Mond, wenn er die Stufe des Vollmonds erreicht hat? Er nimmt die Energie, das Licht der Sonne in sich vollkommen auf. Und durch dieses Licht erhält er die Nacht. Meine lieben Zuhörer, hier wurde prophezeit, das Kommen einer Person, welcher von der spirituellen Sonne, dieses spirituellen Kosmos, das Licht in sich aufnehmen sollte und dadurch die Welt nochmal erhellen sollte. Und das ist der verheißene Messias a.s. gewesen. Die Sonne wird im Heiligen Koran der heilige Prophet Muhammad auch beschrieben. In dieser Zeit. Und dann gibt es in der Surah At-Takwir ebenso die Prophezeiung, dass eine Zeit kommen wird in der Endzeit, wo die Sonne verhüllt sein wird. Das heißt, zu jener Zeit werden ebenso Propaganda und andere Wege und Möglichkeiten gesucht und auch durchgesetzt, wo durch das spirituelle Licht des heiligen Propheten Muhammad die Welt nicht dadurch erhellt wird. Die Muslime selbst werden einen anderen Weg eingeschlagen haben. Weil dann Nujumu in Kadarat, die Sterne werden selbst betrübt sein, die Sterne werden als die Sahaba beschrieben. Selbst über sie wird vieles berichtet. Zu jener Zeit wird der Badr prophezeit. Und Allahs Prophezeiung haben wir gesehen, wie sie in Erfüllung gegangen ist, als der verheißene Messias a.s. gekommen ist. Er hat lautstark in seinen Schriften erwähnt, dass Allah ihn gesandt hat, um die Wahrheiten des heiligen Korans als ein praktisches Beispiel der Welt nochmal zu zeigen, dass jedes Wort, jedes Versprechen von Gott heute genauso seine Gültigkeit hat. Und wenn es heißt, dass Allah lebendig ist im heiligen Koran, so ist dieser Koran auch heute durch den heiligen Koran auch auffindbar. Wenn es heißt, dass Allah verborgen ist, der heilige Koran ist der Weg, welcher uns zu Allah führt. Deswegen hat Allah ihm auch prophezeit gehabt, Al-Khairu kulluhu fil Koran. Jeglicher Wohl, alles Gute ist im heiligen Koran. Er hat den heiligen Koran so sehr geliebt, dass wir uns gar nicht vorstellen können. Sein Sohn
Mirza Sultan Ahmad Sahib berichtet über ihn, es wäre nicht übertrieben, wenn ich sage, dass er den Koran mehr als 10.000 Mal gelesen hat. Auf einer Reise nach Betala wird berichtet, dass in dieser Reise, welche 6 Stunden fast angedauert hatte, er sich nur mit der Surah Fatiha befasst hatte. Das ist der Gründer, zu dessen Gemeinde wir alle hier gehören, welcher hinabgesandt wurde, um der Welt zu zeigen, dass Allah lebendig ist. Aber wie Gott sich den Menschen nicht direkt zeigt, verborgen ist. Man muss sich reinigen, man muss was anbieten, wodurch Gott sich den Menschen öffnet. So gibt es auch Regeln für den Heiligen Koran, über den es heißt, La yamassahu illal mutahharun. Den Heiligen Koran können die Menschen nicht berühren, außer dass sie gereinigt werden. Das heißt für uns, wenn wir Zugang zu diesem heiligen Wort Gottes haben möchten, wo alles uns versprochen wird, dann müssen wir uns reinigen. Wir müssen es wertschätzen. Wir müssen den Heiligen Koran lieben. Und wir müssen es lesen. So vieles wird heute gelesen in dieser Welt, in der wir uns gerade befinden. Ich war einige Zeit lang im Germanistikstudium verstrickt. Dort hat man sich damit befasst, Gedichte und Texte zu lesen von Leuten. Es wurden so viele Bänder über ihre Gedichte geschrieben. Da habe ich mich gefragt, ob der Poet selber darüber so auch gedacht hat. Aber gleichzeitig war der Gedanke, welcher mich auch selbst in einer großen Scham versetzt hat, dass wenn diese Leute sich so sehr mit Texten von Leuten befassen können, über die wir gar nicht wissen, was sie selber gedacht haben, wer sie sind und was sie wollen. Wir haben das Wort Gottes bei uns. Warum können wir diesem Wort nicht diese Beachtung schenken? Wo Allah uns ja alles verspricht im Heiligen Koran. Unser geliebter Khalif, möge Allah immer sein Helfer sein, hat uns gestern nochmals stark darauf hingewiesen, dass wir zum Heiligen Koran uns wiederkehren sollen. Der Heilige Koran hat alles. Es ist in sich ein Schatz. Es wird uns bereichern und dieses Schatz muss der Welt präsentiert werden. Quran ka harba hath mein lo, hat der Feist Messias Islam gesagt. Nehmt den Heiligen Koran als euer Mittel aller Mittel in die Hand und versucht dadurch all eure Wege zu lösen und durch die Welt zu schreiten. Denn der Heilige Koran wird uns zu Gott führen. Und wenn wir selbst die Schönheiten des Korans erblickt haben, erst dann können wir die Menschheit zu dem Heiligen Koran auch rufen. Möge Allah mich und Sie uns alle dazu befähigen, das Wertvollste, was Gott der Menschheit gegeben hat, dass wir die Schönheit dieses Buches erkennen mögen, dass wir die Augen bekommen, wodurch wir da diesen Einblick erhalten und wir von diesem Buch so berührt werden, dass, wie es über einen der Imam, also Imam Jafar heißt, dass er so oft den Heiligen Koran rezitiert, dass der Heilige Koran selbst, dass Gott seine Zunge so geleitet hat, der offenbaren die Worte Gottes anfing auch zu empfangen und selbst auch Gottes Offenbarungen erhielt. Dass Gott uns zu diesen Menschen auch zählen möge. Narae Takbir! Narae Takbir! Hazrat Muhammad Mustafa! Hazrat Khatamul Anbiya! Mohsen-e Insaniyat! Ghulam Ahmad ki! Khilafat-e Ahmadiyya! Hazrat Amirul Momineen! Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis, Jalsa Salana Germany, Narae Takbir. जज़ाकमुल्लाह हसनुल जज़ा। ये इजलास इख्तिताम पज़ीर होता है और सामिनी किराम, आज के इजलास में तमाम मुकर्रीन ने जो कुछ आपके सामने पेश किया है वो हमें खुदा ताला से अपना ताल्लुक़ मज़बूत से मज़बूत तर करने की तरफ तवज्जो दिलाता है और अपने अपने जायज़ा लेने के लिए एक पैगाम है। हम में से हर एक को इस तरफ पूरी तवज्जो करने की ज़रूरत है, क्योंकि ताल्लुक़ बिल्लाही अहमदियत का एक इम्तियाज़ी निशान है। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जज़ाकुमुल्लाह अस्सलाम वालेकुम। Allahu Akbar,
اللہ اکبر اللہ اکبر. تجھے ہم دو ثنا زیبا